अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ दो मेजर डेवलपमेंट शेयर करेंगे। एक तो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन तो ली है, क्या अब इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिलेगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब अब आइंदा चंद घंटों में हमें मिल पाएगा। दूसरी जानिब जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना एक फैसला महफूज किया और साथ ही एक बड़ी दिलचस्प काज लिस्ट सामने आई है और उससे अंदाजा ये हो रहा है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ब्रदर जजेस को कन्विंस नहीं कर पाए। बहरहाल इसके हवाले से भी सुबह सूरत हाल वाजे हो जाएगी। जो मेजर डेवलपमेंट है वो ये है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस उन्होंने भी अब अपना एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में रखा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये तंबीह की है या ये मशवरा दिया है कि बिला खौफ व खतर फैसला करें और आइंदा जो भी आप फैसला करें उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होंगे उसको ज़हन में ना रखें, बल्कि आइन और कानून की रोशनी में फैसला करें। आपको पहले यही बताते हैं जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं जवाद एस ख्वाजा, जो कि मेन पिटिशनर हैं इस केस के अंदर मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, जिनकी दरख्वास्त सबसे पहले तो नहीं कम अज कम सिग्निफिकेंस उनकी दरख्वास्त की सबसे ज्यादा थी। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज दौरान समाअत भी इस बात को एडमिट किया कि ये मुकदमा जो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है इसकी बेस भी जवाद एस ख्वाजा साहब की वो पिटीशन है। और आज उनके जो रिटन सिनॉप्सिस है जो उन्होंने अदालत में जमा करवाया है वो हमारे पास पहुंचा है, आपके सामने वो रखते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपको समझ आएगी कि इस वक्त हो क्या रहा है। जो जवाद एस ख्वाजा साहब हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो ये कहते हैं कि सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल है वो खिलाफे आइन है और आइन की सरीयन खिलाफ वर्जी है। वो ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत जल्द खत्म होने वाली है और हुकूमती यकीन दहानी के चंद रोज बाद जो हुकूमती यकीन दहानी की चंद रोज बाद कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। यहां पर वो ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत खुद चंद रोज की मेहमान है और यहां पर यकीन दहानियां करवा रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हम लेजिस्लेशन करेंगे, अपील का हक भी देंगे, मगर सब फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस में बात नहीं हो रही। और जो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है उसमें गारंटी ये नहीं है कि ये काम होगा या नहीं होगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये हुकूमत खुद, ये जो है हुकूमत पीडीएम की, ये खुद अपनी मुद्दत मुकम्मल होने पर घर जा रही है। और यही सवाल जस्टिस मुनीब अख्तर ने, आपको याद होगा, गुज़िश्ता एक समाअत पर भी उठाया था कि क्यों कर एक माह की मोहलत अटॉर्नी जनरल तलब कर रहे हैं जबकि उनकी अपनी हुकूमत एक माह से पहले ही घर चली जाएगी। फिर यहाँ पर यह कहा जा रहा है जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की जानिब से कि सिविलियंस के बुनियादी हकूक को सलब नहीं किया जा सकता। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत कानून साजी के जरिए बुनियादी हकूक खत्म करना चाहती है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फॉर्मर चीफ जस्टिस की जानिब से हुकूमत के हवाले से, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत बुनियादी हकूक को खत्म करना चाहती है और कानून साजी के जरिए वो ये कह रहे हैं कि बुनियादी हकूक की फरहमी को तस्लीम कर लिया जाए तो हकूक देना हुकूमत के इख्तियार में आ जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक नुक्ता है और इसके ऊपर गुज़िश्ता समाअत पर भी बात हुई थी, जिसको आज फॉर्मर चीफ जस्टिस यहाँ पर लिख रहे हैं कि कानून साजी के जरिए बुनियादी हकूक की फरहमी को तस्लीम अगर कर लिया गया, यानी बुनियादी हकूक अगर फराहम करने के हवाले से कानून साजी को हमने तस्लीम कर लिया तो हकूक देना हुकूमत के इख्तियार में आ जाएगा, जबकि जो बुनियादी इंसानी हकूक है वो हमारा आइन हमें देता है। फिर वो ये कह रहे हैं कि फौजी अदालतों में साफ और शफाफ ट्रायल मुमकिन ही नहीं है। बड़ा ही दो टोक सा स्टेटमेंट है फॉर्मर चीफ जस्टिस का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल है वो कभी भी साफ और शफाफ नहीं हो सकता और फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी नहीं दिया गया। और बेंच की तश्कील जो भी हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक जुमला है जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ने अब अपने जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस उनको कहा है। उन्होंने कहा है कि बेंच की तश्कील चाहे जो भी हो, तमाम जजेस को अपने हल्फ के मुताबिक बिला खौफ व खतर फैसला करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जज को फैसला करने के बाद उसके नताइज की परवाह नहीं करनी चाहिए। दीज आर द वर्ड्स ऑफ द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा साहब। यहाँ पर जो मौजूदा बेंच है उसको ये कह रहे हैं कि जो ट्रैप है हुकूमती
یا آج ایک پٹیشنر نے فل کورٹ تشکیل دینے کا کہا اور ڈیلینگ ٹیکٹکس کا نام اس کو دیا جا رہا ہے، جو کہ بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ وہ ایک پٹیشنر ہیں فیصل صدیقی صاحب جو وکیل پیش ہوئے ہیں کرامت علی صاحب کی جانب سے، پٹیشنر کرامت علی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ دیگر بھی ہیں، سول سوسائٹی نام دیا گیا ہے، اور آؤٹ آف نو ویئر انہوں نے اچانک سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی کہ فل کورٹ بنایا جائے اور فل کورٹ ہی ملٹری ٹرائل کے حوالے سے مقدمے کی سماعت کرے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو فیصل صدیقی صاحب ہیں انہوں نے چیف جسٹس کو اعتماد میں لینے کے بعد یہ درخواست دائر کی، جس کو کم از کم ابھی تک ہمارے لیے یہ ناقابل یقین ہے، اور مجھے امید ہے کہ کم از کم چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ ماضی میں ان کا موقف بالکل مختلف رہا ہے، وہ فل کورٹ تشکیل دینے کے حوالے سے دو ٹوک انداز میں کہہ چکے ہیں کہ یہ اختیار چیف جسٹس کا ہے کہ وہ بینچ تشکیل دیں، کون سا بینچ تشکیل دیں، کس جج کو شامل کریں، کس جج کو نہ شامل کریں، اور اس کے بعد دو یا تین سماعتوں قبل جب اٹارنی جنرل نے یہی مطالبہ کیا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے تو چیف جسٹس نے اسی وقت ان کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا تھا اور فل کورٹ نہیں بنایا تھا، جس سے یہ تاثر ہمیں ملا تھا کہ چیف جسٹس کسی بھی صورت فل کورٹ نہیں بنائیں گے۔ اب آج جا کر اچانک سے چیف جسٹس آف پاکستان کا جو چینج آف ہارٹ ہوا ہے اس کے اوپر کئی سوال اٹھ رہے ہیں، اور جو آج سماعت ہوئی، سماعت کے آغاز پر جب فیصل صدیقی صاحب جنہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی وہ کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے، چیف جسٹس نے لگ بھگ 5 مرتبہ ان کا نام لیا اور ان کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ بظاہر نظر یہی آ رہا تھا کہ چیف جسٹس بھی ان کو سننا چاہتے تھے اور سب کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اس طرح کا کوئی درخواست سپریم کورٹ میں فائل ہوئی ہے، جس پر موسٹلی جو پٹیشنرز ہیں، دیگر پٹیشنرز ہیں، اٹارنی جنرل نے تو اتفاق کیا فل کورٹ کے مطالبے سے، مگر دیگر جتنے بھی پٹیشنرز ہیں، کل 7 درخواست گزار آئے ہیں ملٹری ٹرائل کے اگینسٹ یہاں پر سپریم کورٹ میں، ان میں واحد جو فیصل صدیقی صاحب ہیں انہوں نے آج عدالت سے فل کورٹ کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ دیگر تمام نے موجودہ 6 رکنی بینچ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور واحد ایک جواد خواجہ صاحب کے وکیل تھے جنہوں نے کہا کہ مجھے اپنے کلائنٹ سے اس بارے میں ہدایات لینا ہوں گی، مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں 6 ججز پر مشتمل موجودہ بینچ پر مکمل اعتماد ہے، اور یہی موقف دیگر تمام ججز درخواست گزاروں کا بھی تھا۔ تاہم کچھ کا یہ ضرور کہنا تھا کہ اگر فل کورٹ تشکیل دینا بھی ہے تو کم از کم جب تک عدالت جو ہے فل کورٹ جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کر لیتی معاملے کو، اس وقت تک کم از کم ایک جو لوگ 102 افراد جن کی آج فہرست دی گئی ہے عدالت کے سامنے، ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دے۔ بہرحال اب جا کر جو جواد خواجہ صاحب کا یہ جواب ہے اس کی سگنیفیکنس کافی زیادہ ہے، اور نو ڈاؤٹ چیف جسٹس آف پاکستان بھی کافی ریلائے کر رہے ہیں اس کیس کے اندر جواد خواجہ صاحب کی اوپینین پر، جو کہ آج سامنے آ گئی ہے۔ تو دوسری جانب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چیف جسٹس نے آج اول تو یہ فیصلہ محفوظ کیا کہ ہم آپس میں مشاورت کے بعد آپ کو بتائیں گے، درخواست گزاروں سے انہوں نے مکالمہ کیا، 15 سے 20 منٹ کے بعد عدالتی عملے نے بتایا کہ مقدمے کی سماعت کل ہوگی۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ کل عدالت یہ بتائے گی کہ فل کورٹ بنانا ہے یا نہیں بنانا۔ وقت جو ہے اب 12 بجے کا رکھا گیا ہے سماعت کے لیے۔ آج جو سماعت ہوئی ہے وہ 11:30 بجے ہوئی ہے، جیسے ہی عدالتی وقفہ ختم ہوتا ہے 11:30 بجے کیس کی سماعت ہوتی ہے، مگر آج جو کاز لسٹ اب سے کچھ دیر قبل جاری ہوئی ہے اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو ٹائم کہ کل 12 بجے سماعت ہوگی، اور دوسرا بینچ وہی ہے 6 ججز پر مشتمل جس نے آج سماعت کی ہے، اور ابھی تک فل کورٹ کی جانب عدالت نہیں گئی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید کوئی ریٹن آرڈر آئے، لیکن تاحال کوئی ریٹن آرڈر ہمارے سامنے نہیں آیا، جیسے ہی آئے گا آپ کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ فی الوقت عدالت جو ہے وہ کل ہم نظر رکھے ہوئے ہیں عدالت کے اوپر کہ عدالت کل کیا کرتی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے اب عمران خان صاحب کی ایک پٹیشن جو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، وہ ہے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب نے گزشتہ روز ہی اپیل دائر کی تھی، اور انہوں نے ساتھ ایک ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی دائر کی تھی، اور اس درخواست کو تاحال عدالت نے گزشتہ روز سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا۔ تاہم آج ہمیں یہ خبر ملی کہ جو عمران خان صاحب کی اپیل ہے اس کو عدالت نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور بینچ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل
एक 3 रुकनी खसूसी बेंच तश्कील दिया है चीफ जस्टिस ने, स्पेशल बेंच, जो अब कल 11:30 बजे इस मुकदमे की समाअत करेगा। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल हैं और जस्टिस याह्या अफरीदी इसको हेड कर रहे हैं, तो जब तक इस मुकदमे की समाअत ख़त्म नहीं होगी, आर्मी वाला जो मुकदमा है या मिलिट्री ट्रायल वाला जो केस है उसकी समाअत शुरू नहीं हो सकेगी। वजह यह है कि 2 मेंबर जजेस जो हैं वो इस बेंच में इस मुकदमे को सुन रहे होंगे। इमरान खान साहब का आज 342 का बयान तोशा खाना केस के अंदर ट्रायल कोर्ट में जो है वो उन्होंने दे दिया है, रिकॉर्ड करवा दिया है। मेरी अब से कुछ देर कबल जो वहाँ पर मौजूद हमारे साथी दोस्त रिपोर्टर थे मोहम्मद अवैस साहब, उनसे बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आज खान साहब का जो बयान है वो कैसा हुआ और आप उससे किस तरह देखते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि इमरान खान साहब का बयान जो है वो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था और नज़र यही आता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ी तैयारी करके आए थे या ख्वाजा हारिस साहब ने उनको अच्छी खासी तैयारी करवाई थी। जो उन्होंने आज बयान दिया है वो बड़ा ही उनके हक में बेहतर आज नज़र आ रहा है और इससे अब नज़र यही आ रहा है कि अदालत में जो मुकदमा है इसमें फैसला तो इमरान खान साहब के हक में आएगा या नहीं आएगा, मगर मामला जो है वो इतना जल्दी और इतनी आसानी से डिसाइड नहीं हो जाएगा। इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी उम्दा बातें की हैं आज के अपने उस बयान के अंदर और उन्होंने जो गवाहान इलेक्शन कमीशन की जानिब से यहाँ पर पेश हुए उनको कठपुतली का नाम दिया है और साथ साथ ये भी कहा है कि एक भी सबूत उनके खिलाफ पेश नहीं हो सका, ना वो सामने ला सके हैं। और उसके बाद जो लिस्ट तोशा खाना के हवाले से सामने आई है वो भी कंप्यूटर फ्रेंडली लिस्ट है और किसने उसको तरतीब दिया है इसका नहीं बताया गया। और जो उन्होंने तोहफे फरोख्त किए हैं उन्होंने बताया किसी ब्रिगेडियर के ज़रिए, उसकी इस तरह की बहुत सारी अहम बातें आज इमरान खान साहब ने अपने बयान में की हैं और जो बड़ी उनके हक में बेहतर हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है, मेरी जो बात हुई है 1-2 रिपोर्टर से, वो तो यही मान रहे हैं कि इमरान खान साहब प्लेड वेरी स्मार्टली। देखते हैं इसमें अब जज हुमायूं दिलावर क्या करते हैं, क्योंकि वहां पर भी अब ईगो जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रही है बनिस्बत आइन और कानून के, बदकिस्मती के साथ। अब कल सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम दिन है, 2 मुकदमात हैं, आधे घंटे का इनमें एक गैप है। देखते हैं अदालत इन दोनों अहम मुकदमात में क्या करती है और क्या इमरान खान साहब के ऊपर जो मुश्किल की घड़ी है ये अब टल पाएगी या इसमें मजीद इजाफा होगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।